Ini baby do pirawali bi phal bor na pare tagise homawali bi na pare na tagise khawali bi na pare na tagise pradna kora bi jite phal kuri dise sorbra Praise the Lord. Apni anso manubra dikhi ase aro apni anso manubra huni gina aha. Every Thursday 3 p.m. amila kore isor laga ichha bra healing service to ami kholi gina thaki itu nishna ajibi bishi junge isor bra healing gura laga কথা শুনি কিনা পিছে ঈশ্বৰকে বি ধন্যবাদ দিয়া আছে কোনবাটো কলাতে পিখাই কিনা কিমান দাৱাই খাইলে বি ভাল হৈ কিনা থাকিয়া ভাল হৈছে দেই কৈ কিনা এইটো খবৰ পাই কিনা আছে পেৰাবলৈ নাপাৰি কিনা তোক পাই কিনা থাকিয়া খান প্ৰাৰ্থনা কৰা বিজিতে এইটো হিলিং ছাৰ্ভিচতে প্ৰে কৰা বিজিতে পেৰাবলৈ বি পাৰে আছে ভাত খাবলৈ নাপাৰি কিনা থাকিয়া খান সোমাবলৈ নাপাৰি কিনা তোক পাই কিনা থাকিয়া খান চব আজি বোলো ভাল হৈ আছে দেই এইটো কৈ আছে আৰু পিছে দিন পৰা কিমান দাৱাই খাইলে বি একচিন নলৈ কিনা থাকিয়া আজি এইটো ট্ৰাষ্টে healing service de प्रार्थना करा बिजिदे ईश्वर बा फाल करि दिसिदे लगा खबर हुनिना बेसी ईश्वर के धन्यवाद दिया से किसिम लगा बीमार ईश्वर बा बेसी जुनगे हिलिंग करि दिया दिखा हो मुदे ईश्वर के भी बेसी थैंक्स दिया इदु जाना दिया से आइबे अपनी लगा बीमार डॉक्टर बा भी जानि बोले ना पारे दवाई किमान खाइले भी फाल नहय इनागा थगिया मानुखान ट्रस्टी 3 pm आमिला कोडाइगिना healing service de attend gorigina isor laga hat pra healing do lobide goigina edu janai dia ase hoi dusra din de ami प्रार्थना नकरिबो लागा कथा नय होइले बि दूसरा दिन दे आमी टाइम बेसी टाइ थके किदिया बारो आमी ला गोडे बिसारे गिना प्रार्थना करूले मानु आइ होइले बि आमी पहाड़े ओलाई जाइना थके प्रार्थना करूले ना पारेना लॉस काइना कराइ जाय सब मानुगे आमी ला कन्टेक्ट थकिया नहय इदु निमिदे आरो आमी किले ट्रास्टे इवनिंग दे हिलिंग सर्विस तो राखिया আছে बोले वेडनेसडे इवनिंग दे आमी गान चर्च थके सैटरडे इवनिंग दे चर्च थके आमी गान संडे दे दो चर्च थके आरो दूसरा टाइम दे भी आमी प्रार्थना करूले पेराइगना कि इमान टाइम दो खुलिबले ना पारे इदु निमिदे इटा कोन निसना आमिगे लोक पावले इमान ना पारे इदु निमिदे ट्रास्टे 3 pm bra 5 pm तक इसो moi apni nimide healing service to khuli ase de kile apni babi mula tuk to chane ase manu wala tuk pi chane ase koi kine isor ke pradna kurisile itu isor laga icha bra ekta Thursday evening de healing service khola nisna ei shedun ge isor bra healing kurigina aye ase isor ke bishi thanks itu nisna apni bi tuk pai gina ase niki doctor bra bi apni laga bimar thurule na pare gina dawai kiman khali bi bimar phal noi gina थके आसनी के आत्मा दे हवा बियाबरा थुरीगना किसिम लाइन रा आमी अपनी तुक पाइना आसनी के ट्रस्टे इवनिंग 3 pm दे अमिला कोडा आइगना हीलिंग सर्विस दे अटेंड गुरीगना ईश्वर लगा हर प्रा हीलिंग दो लोबिदे गोगिना दु जाने दे आसे अमिगान सब के ईश्वर वा ब्लेस करि दिबे आइगना अपनी भी हीलिंग दो रिसीव करिबिदे गोगिना इदु जाने दे आसे प्रेज द लॉर्ड